Уважаемый господин министр, очень рад вас видеть. Добрый день, добро пожаловать. جناب آقای وزیر خیلی ممنونم عرض میکنم خیلی خوشحالم از اینکه ملاقات داریم امروز. Вы совершаете визит в Россию в сложный период, در طی یک دوره سخت سفری داریم به روسیه. период резкого обострения ситуации в регионе и вокруг вашей страны. در طی دوره افزایش تشنج در منطقه و در کشور شما. Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна. Она ясно изложена, артикулирована Министерством иностранных дел от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли и в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций. موضع کشورمون خوبی مطلع هستیم. این موضع به طور روشن و واضح توسط وزارت امور خارجه روسیه به نماینده از طرف روسیه اعلام شد و نیز در جریان هستیم موضع کشورمون در شورای امنیت سازمان ملل متحد چی هست. Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий. تجاوز بی‌دلیل علیه ایران هیچ اساسی ندارد. У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. روابط ما با ایران سوابق طولانی و خوب داره. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу. از طرف خودمون ما تلاش میکنیم که بتوانیم به مردم ایران مساعدت بکنیم. Как вы знаете, я провел телефонный разговор и с президентом Соединенных Штатов, и с премьер-министром Израиля, с президентом Арабских Эмиратов, с президентом вашей страны. Знаю, что вы только что встречались с министрами иностранных дел в Европе. همانطور که در جریان هستیم و خبر دارین من یه سری گفتگوهای تلفنی را داشتم هم با رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم با نخست وزیر اسرائیل و همچنین با رئیس جمهور امارات و نیز با رئیس جمهور کشور شما. ما در جریان هستیم که خود جناب عالی در روزهای اخیر نیز ملاقات‌هایی داشتیم با رؤسای